जय माता दी जय श्री राम जय हनुमान आपण मानक आम चैनल माँ की शक्ति बाबा की भक्ति की स्वागत। आज आम वीडियो माध्यम जाना जदि आप हनुमान बाबा का लकेट पिंधुंट हनुमान बाबा को कौन मुदी बा रिंग बा कड़ा पिंधुंट यह केते दूर ठीक यह आप पिंधिपारे कि ना आप कौ मैंने पिंधिपारती किपर पिंधे तेणु ये विषय आज संपूर्ण जाना। यदि आपको भिडियो भल लगे तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और अन्य शेयर करेंगे। तेज चलते भिडियो आरंभ करवा। जय श्री राम। वीडियो आरंभ पूर्व आप गोटे कथा कहूँ आपड़ जिते घर मंदिर कर ठाकुर घर कर जानते से घर सब सफा सुतरा रहा आवश्यक और से घर सबुठ पवित्र स्थान हवा आवश्यक। तेणु से हीपरी यदि आप कौन लकेट पिंधा चाहते हनुमान बाबा का लकेट हो जेको भगवान लकेट हो यदि आप हनुमान बाबा लकेट पिंधुंट पिंधा चाहते आप सब गोटे कथा मन रखु से कथाटी है पवित्र पवित्रता आवश्यक। आपण शरीर आपण मन भीतर अंतर आत्मा एवं बाहर जहाँ जेको सब जिनस आपणकर बॉडी ऊपर एवं बाहर वंश सब जिन पवित्र हवा आवश्यक। पवित्र कथा कहवा अर्थ है आपण मन में केवे भी कौन नेगेटिव थिंकिंग आसबनी क्या प्रति अन्याय कार्य करें कि कौन एमती किसी कार्य करेंगे जोटा कि आपण अंतरात्मा अपरिष्कार होता है अशुद्ध होता है। तेणु सब मन रखु आप हनुमान बाबा लकेट पिंधापी चाहते आपड़ कौन करने आवश्यक सब मन रखु आप जदि भी हनुमान बाबा लकेट पिंधुंट प्रथम आपण किसी नियम मानुचे हनुमान बाबा लकेट धारण करने आप किसी नियम आवश्यक। से नियम कहला ब्रह्मचर्य पालन करवा बिना पियाज रसुण खाद्य खाइबा किंबा आपण कहींपर माछ मांस यू जिन खाद्य वर्जन करवा एवं मद सिगरेट बीड़ी यही सब मादक द्रव्य को छाड़ा एवं अन्यर उपकार करेंगे अन्य केवे भी कौन खराब चिंता न करेंगे एति यही किसी जिनस नियम दरकार आप हनुमान लकेट पिंधापी चाहते यदि आप कहे एमती भी किसी लोक अच्छे लकेट पिंधुंट कि सब जिन मानुना तेणु ये सब जिन भूल कथा। जदि आप हनुमान बाबा पूजा कर हनुमान बाबा जानते ब्रह्मचारी लोक एवं तांकर भक्ति तांकर शक्ति बहुत थाए आप जिन आप मन भर रखापी चाहते आप बेकर धारण करने चाहते तेणु आपको से पवित्र हवा आवश्यक। आप कौन ठाकुर घर आप घर थे आप के आमिष जिन आनी रखिए आप केमती लगे आपको केमती लगे कि आप ठाकुर स्थान किसी पियाज रसुण या भोग आप भगवान को कि आप मद माछ मांस आप यूज करें से घर भर तेणु आपको केमती लगे आप मन आत्मा केमपर लगे से भावुँ आप हनुमान बाबा को निज गलार धारण करने चाहते तेणु आपको से पवित्र हवा आवश्यक। यार अर्थ नुहे कि आप पिंधिपारे कि पिंधिपारे कि भगवान को नियम मानिया पड़ो आप जदि ब्रह्मचर्य पालन करेंगे ताल पिंधु आप जदि बिना मादक द्रव्य यूज करके आप रहीपर ताल पिंधु कि आप बिना माछ मांस ये सब जिन खाद्य छाड़ी आप हनुमान बाबा को पिंधिपारे ताल करूँ कि जब आप हनुमान बाबा लकेट आप बेकर पिंधे किंतु आप होटेल बस कि घरे बस माछ मांस खाऊे बियर दारू बियर करते कि अन्यर खराब कथा चिंता करते क्या कष्ट दौरे क्या मारपिट कर पैसा लुटुवे ये सब जिन कर आप हनुमान बाबा को लकेट पिंधे ताले आपको कौन लोक भी भक्त बोली कहे यह द्वारा भगवान को अपमान होता है आपंक शरीर पवित्र अपवित्र होता है तेणु आप भगवान को धारण कर पाप कम करेंगे भूल कम करेंगे यार निश्चय ना किसी ना कि फल आपको भोगे पड़ो। तेणु आप केवल हनुमान लकेट पिंधिले आप हनुमान बाबा भक्त कहे कि राम भक्त कहे यह सब भूल आप हनुमान बाबा भक्त हवा चाहते ताले मन में राम नाम नियंतु प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पढ़ु और एमती हनुमान बाबा को पूजा पाठ करूँ राम नाम जप करूँ आप प्रत्येक शरीर रोम रोम हनुमान बाबा का नाँ आसो राम का नाँ आसो जपरी प्रत्येक अंतर भितर केवल भगवान का नाँ आसो से ही भगवान को भक्त बोली कहे। यदि आप लकेट पिंधिकी आप अन्य अत्याचार करेंगे भूल कम करते भगवान को किसी नियम पालन करते यह द्वारा आप हनुमान बाबा का भक्त कहे नहीं यह द्वारा आप पाप अधिक लगी था। गोटे अविवाहित पुरुष से लकेट पिंधिपारे किंतु जदि से ब्रह्मचर्य पालन करें कि बिना माछ मांस दारू बियर यू से छाड़ी आप पिंधे ताले पिंधिपारे किंतु कौन गोटे शादीशुदा लोक जब हनुमान बाबा को लकेट पिंधा चाहूँ से सब नियम पालन सह ब्रह्मचर्य समय हनुमान लकेट को खोलिकी रखा पड़े और पुणी सकाଳେ आगे पिंधा पड़ो ये सब कार्य आप करेंगे ताले पिंधु कि आप भगवान को नीति नियम समस्त मानुंट कौन स्वास्थ्य खाद्य खाऊँ कौन बिना पियाज रसुण खाद्य छड़ा अन्य किसी खाद्य खाऊना आप कौन आमिष खाद्य खाऊना दारू बियर सिगरेट किसी भूल कम पाप कम किसी करना ताहले आप ये सब जिन यूज करेंगे आप बेकर लकेट पिंधिपारे हाथ में कड़ा पिंधिपारे मुदी पिंधिपारे किंतु आप यदि सब कर्म करेंगे आप प्रथम हनुमान बाबा लकेट पिंधि जाऊँगी यह द्वारा किसी भी आपको फल मिल न था यह द्वारा आप
ଭଗବାନଙ୍କ ରୁଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାରଣା କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାମ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାଠୁ ବଡ଼ କିଛି ନାମ ନାହିଁ ବା କିଛି ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ବେକରେ ଆପଣ କେବଳ ଲକେଟ୍ ପକାଇକି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ କଥା। ତେଣୁ ଆପଣ ଲକେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ। ଯଦି ଲକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନୁନାହାନ୍ତି ନିୟମ, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ କେବେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଭଗବାନ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ କେବଳ ଶୋ କେସ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆଇଁଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବେଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବେକାର ଧରିଛନ୍ତି ତାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେବେ ବି ଫଳ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶରୀର ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାମ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଲକେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ନିୟମ ନୀତି ନିୟମ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଥିବା ଲକେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କ କୌଣସି ନାମ ଲେଖିଥିବା ଲକେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯିଏ ବି ଦେଖିବେ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ମାଳା ବେକରେ ହନୁମାନ ମଙ୍ଗଳ ଲକେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବା ସେହିସବୁ ନିୟମ ମାନନ୍ତି, ଯେପରିକି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା କିମ୍ବା ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଦାରୁ ପିଅର ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବର୍ଜନ କରିବା, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଲକେଟ୍ ପକାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ମାଳା ପକାଉଛନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କ ଲକେଟ୍ ତୁଳସୀ ମାଳା ରହିଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ସୁନାର, ଚାନ୍ଦିର, ତମ୍ବାର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ପାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲକେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାୱାର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସେହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ସ୍ୱାର୍ଥ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ, ଲୋକ ଦେଖି ଜାଣିବେ ମୁଁ ଲକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଭାବିକି ଆପଣ ଲକେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଲକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ବସିକି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ପାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡିତ କରିକି ଅନ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଲକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୁଲ ନକରି ଠିକ୍ କରୁଛି ବା ଏସବୁ ଜିନିଷ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାର୍କ କରନ୍ତି, ମୋ ଭକ୍ତ କ'ଣ କରୁଛି, କିପରି କରୁଛି, ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଲକେଟ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଯଦି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିକି କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପାପ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସେସବୁ ଜିନିଷ ମାନିପାରିବେ ନିୟମ, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ବି ଆପଣ ଆଗରୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆଗରୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।